Martonggo mahita. Dia tetu pama sombah nami hubamu ale Tuhan Bapa kami na marhabang sa inaguri atas. Anggo ipalopas ham opehan nami Tuhan, mandihuti ibadah nami bani minggu nami rogate sadarion. Ganupan in hanani holongmu, lang halani gogoh nami. Halanya Tuhan taluk hanami roh martarima kasih, manuwat roh kulobemu, ibagas toruh niuhur nami. Halanya Bapa, silduhur nami ipodahiham, ipaingat ham marito ni hatamu. Parsa ko kam hanami haganupan kuriamu. Asibuhay hanami Tuhan mangarusi. Jadom mas firsir hanami, ibagas na manjalo hata hagulukan na hombamu. Terima kasih ma Tuhan jalo ham tonggo nami. Marhite goran yanakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ubata haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Ambilan bata bani minggu rogate sadarion. Ay manay buat kumbani sada kronika bindu 10 ayat 10 dasku bani ayat 27. Diara irik-irik kita bagas suhur tabei tarhuganjang ayat ni ambilan ta sadarion. Sonon mahata ni Tuhan ta. Tonggo terima kasih kumbani si Daud. Dop ay masuk si Daud hundul hulo beni Jehovah. Nini ma. Ise maaw ham Jehovah na ibataku. Anjah ise maginoparku. Ase sonay pambobay mo baku. Mautik tu opeon niniuhurmu. Ham na ibata. Bere ham ope baga-baga kumbani ginopar ni juak-juakmu. Hubani panorang nasihol roh. Anjah ipatudukon hamdo baku sundut nasihol roh. Ham Jehovah na ibata. Aha ope si hatahonon ni si Daud bamu. Mahalanihon ni par pasangak mu ay bani juak-juakmu. Itanda hamdo tene juak-juakmu. Ham Jehovah. Hali juak-juakmu anjah romban hubani rosu ni hurmudo. Ibahin ham ganup habaggalon on. Ibagas na ipabotokon ham ay hubani juak-juakmu. Ham Jehovah sing adong songon ham. Anjah sing naibata sobali ham. Romban hubani haganup na binogeni marhite pinggol nami. Anjah ija adong sada bangsa naligan itanoon. Songon bangsamu halang Israel. Napala na ibatasan diri bikat. Martubus ni bahen bangsa ni. Lahu membahen tarambilan goranmu. Marhite halongangan bagal. Anjaha na majangin. Marhite na mangusir bangsa si pajuk begu-begu. Kun lobe ni bangsamu. Natinobusmu kun tanoh masir. Anjahadom ma itutapkon ham bangsamu. Hala Israel. Gabi bangsamu. Rosi sadokah ni dokah ni. Anjahaham Jehovah. Gabe naibatani si dia. Ay peham Jehovah. Say patotap hamma. Hatanado pinarbagah-bagah muay. Pasal juak-juakmu. Pakon pasal ginoparni. Rosi sadokah ni dokah ni. Naima saut maai anjaha timbul magoranmu rosi sadokah ni dokah ni ase ihatahon halak Jehovah Sebaot naibatan Israel ia do naibata ban Israel anjaha totap do ginoparne juak-juakmu si Daud ilobemu aidoma ipatalarham naibataku hubani pinggon ni juak-juakmuon pabua pajong-jongon mudo ginopar ban halanyai do ase pak juak-juak muon martonggo ilobemu ay peham Jehovah ham do naibata anjaha domma ibagah kon ham bani juak-juakmu nama dear on halanyai sai pasu-pasu ham maginopar ni juak-juakmu ase totap iya ilobemu rosi sadukah ni dokahni ay barang ise na pinasupasumu ham Jehovah ay do nadapotan pasu-pasu rosi sadokah ni dokah ni. Amen.
si Barjaima Dasni. Saloma hubat tahaganupan. Horas. Apa kabar jemaat Tuhan? Masih ada sukacita? Tetap balosta, tetap luar biasa. Bapak inang nama poso agi dana sekolah minggu. Sukun-sukunai bani ganuk minggu aku tidak pernah lupa menanyakan itu. Terlebih nokkan yang gue ipitangar hita bani ting-ting nokkan. Sonah ting-ting bani parditun ai. Anggolang pak hita bapak nama katahon luar biasa. Berarti tidak kita akui imani bahasa Tuhan domba korjado. Akibat situasi corona bani penorang on. Tapi nak pasti tetap luar biasa. Berkat Tuhan. Pasu-pasu nebata. Si tong nokkan bani tonggo. Bani dua sapat nokkan ai. Bahkan lidah kita. Sudah membuktikan. Bahatma na merasa. Taridah mengaruh halani. COVID-10 sihaon. Terlebih maai. Bani perekonomian tene. Tapi jika Tuhan bekerja. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yamin kon hita duai. Makanya memang luar biasa do pasu nebata. Lang pita kuria. GKP seperti tebing tinggi. Tapi yang pasti haganupan. Kuria di Tuhan tak. Kita yamin kon kita ay. Bapak inang na hinarga ni Tuhan tak. Ambilan ta sadarion. Aima na ili terbelakangi. Sonaha pengalaman Daud. Pasal poti perpadanan. Latar belakang hulu bini teks taon. Nabani penorang ai. Ilap-ulap ope. Sedangkan Daud doma marianan. Irumah na jenges. Naibangun na ipajongjong. Kumbani hayu ares. Jenges tumang. Halanya si holdo uri Raja Daud. Lo membangun rumah ni nebata. Ianan ni poti perpadanan ay. Pak memindahkan hu Jerusalem. Tutu bapak inang nama postor sedadak sekolah minggu. Sada sura-sura na jingis tumang duai. Humbani si Daud. Nalang pitah diri ni tumang ipikiri. Artinya Daud lang setuju iya. Marianan bani ianan rumah na jingis. Sedangkan poti perpadanan rumah ni nebata. Ilapo-lapo dope. Tapi Tuhan maha tahu. Maha melihat. Na ibagas uhur ni si Daud. Na surah-surahon ni si Daud. Talar duai lebih-lebih nebata. Tapi rohma hatay nebata hubani si Daud. Maritehon ni na binatan. Pabawa bahenon ni doholi songon na surah-surahon ni ay. Na surah-surahon ni si Daud ay. Tapi bani panorang. Generasi ni berikut ni. Kumbani ginoparni. Ay ma si Salomo. Ijay maholi pa jonam ipasaut rumah panumbahan. Iyanan ni poti perpadanan tabut Allah itu. Ase marhite namasa aima ipada si Daud. Martonggo martarima kasih hubani Tuhan na ibata. Ay no kan julun yang bilat taon. Tonggo tarima kasih humbani si Daud. Doko si patugan na binatan ay hubani si Daud. Na menjadi eksen ni si Daud ay. Masuk maya hubagas. Hundul maiya. Manowot maiya. Marsomba hubani na ibata. Martonggo martarima kasih. Naisobot ijay. Ibagas toro ni hurni. Ise maauham jahuba na ibataku. Siapakah aku ini? Ya Tuhan. Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini. Toto sosok doh batahagan upan.
Kontekstal tumangdo ambilat taon, bani musim corona on, masih kali kita beribadah di rumah masing-masing. Ningon mampu kita makatahon. Isi maga niyaw Tuhan. Siapakah keluargaku ini? Boleh menjalani madopakon na masa on, bani panorang on. Adong piga-piga hal na perlu si parhur honota, si parimbagas konota. Na perlu do HP hita, introspeksi, evaluasi, ibagas hadirion tabani guluh. Sana hadok kualitas ni hapor sayon ta, pananayon ta dopak na ibata. Ningun isa dari hita habag galon ni naibata, berkat pasu-pasu naibata do hapi haganupan. Tuhan yang berkarya, itu ngatongah ni kehidupan ni Daud bani panorang ay. Luar biasa tumang. Anggoy bandingkon hita aha nabinahin ni naibata do pag Daud. Bahkan aha nabinahin naibata do pag hita. Lang terbandingkon ay kumbani aha nabinahenta do pag Tuhan. Anggod si Raja Daud makatahon, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang El Shaddai. Isobuk doai ibani teks taon. Kubataha ganupan na hinarga ni Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Ibagas perguluhon ni Raja Daud agi tongah-tongah. Totu sada teladan bataon ambilan martani gulu ni Daud. Alang dong kesombongan keangkuhan diri ban. Tapi dah kita dalam kerendahan hati toru niuhur bani Raja Daud ay. Anggeda kita dokosi ipilih iminaki ia menjadi raja pengganti Raja Saul. Raja Saul membunuh musuh halak Palestina ay maribu-ribu do. Tapi HP ini Raja Daud merlaksa-laksa. Lang menjadi kesombongan ay bani Raja Daud. Halan ibu tu Tuhan na marhorja. Ito nga tongah ni kehidupan. Hidup ni hurnay bata doa. Justru ia mengatakan dia tidak layak menerima semua itu. Isi maga ni au Tuhan. Asesona ibu jurmu baku. Nini dopak Tuhan. Sodap tumangdo pengenalan diri ni Daud ay. Tapi yang guna masa mungkin itu ngatong-ngata bani orang onrado kebalikan ni ay. Ada kesuksesan keberhasilan tak. Boy do menjadi kesombongan keangkuhan. Bahkan ay ianggap gogoh ni sendiri. Bukan kasih karunia Tuhan. Boy do homa. Itu ngatongan ni kehidupan taon. Aku sudah banyak berbuat kepada gereja, ubani masyarakat. Tapi masalahnya perdulihon. Apa yang ku minta? Kenapa tidak dilayani dengan yang lain? Audo layak namin. Akan gitu ada kesombongan tadi. Lang layak sianuai. Jika berkat itu lebih besar, ubani nokan na etek ai. Boy do masih ibani dua, ibaku sada. Audo layakan dua, bani sada. Artinya ay, bo terjadi kesombongan itu tengah-tengah ni kehidupan. Gabi boy lupa martarima kasih. Boy do muncul paru utung-uton tak. Itu tengah-tengah ni kehidupan tak. Tapi gulu ni Raja Daud on tetap mengucap syukur hubani naibata. Napa duahon? Nama ningon isa dari hita dohoma. Ise maga ni hita ilobe-lobe ni naibata. Isi magani si Daud homa. Tapi kenapa Tuhan palayak? Masih Tuhan layakkan. Ada nilai plus ang bisa dari hita. Ada nilai plus dari pribadi Daud. Bani Tuhan tak. Dia orang kecil. Tapi Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang besar. Menjadi raja. Itu ngatongah di bangsa Israel. Pengakuan ni Daud on bani ayat 20 ay. Lang dong nasongon ham.
Lang do songon si. Hapersen Daud makatahon patugah kon hubata. Marhite tonggoni Tuhan ta lang dong tandingan ni i dunia on. Ia namar kuasa bani haganup artini campur tangan Tuhan hotop tetap memberi jaminan pasu-pasu bani bangsani agi hubata halak na porsaya das bani panorang on. Napa tuluhon Daud tetap makapersayai pada ni Tuhan ta na murni lang rakayasa janah lang ongga ingkar janji bani padan ni ai. Lang pitah bani Daud on terjadi tapi na pasti hubani halak na porsaya hubat tahaganupan na hinarga ni Tuhan ta. Roh na bahasa boy doy membahin martukar janji ta do Pak Tuhan boy ingkar janji hita. Roh kopi 10 siah boy do lupa hita bani janji ta ay mang gojol matene. Boy do ingkar janji lupa bani janji. Daud boy mangida jangan makapersayai tetap optimis. Agepe burat do parut tolon bah burat do tanggung jawab na emban huban. Tapi lang do parut tolon ay burat di tanggung jawab ay membahensi mandauh kumbani Tuhan. Tapi justru naha idah kita nokan respon ni si Daud ay mitor martonggo martarima kasih ia ipahundul masuk ia hubagas. Daud boy mangidah ay secara positif. Dia hidup optimis. Bagah-bagah na ibata nasihol jaloon ay mabani generasi anak ni hubani ginoparni jana takas doay si Salomo manasaut pajongjong rumah panumbahan ni naibata i Jerusalem. Lang ijua lang dia ingkar. Dia tulus apa yang menjadi kebutuhan Allah. Dia tidak ingkar apa yang menjadi keputusan ni naibata. Siapa yang hendak pajongjong rumah ni naibata. Daud tak berkomentar. Masih langau, audo raja, masih maningguno parku, lang dong kata-kata, nokana komplain ai, tanpa komentar, kenapa tidak aku, kenapa harus keturunanku. Tapi Daud menerima keputusan itu, karena dia adalah haganupan ai masa halani otoritas di Tuhan. Bani ayat 27 ayat takas do isobut. Halaniai saya tetap ma pasu-pasumu hubaku. Saya tetap ma pasu-pasumu ai. Hubani ginoparot jua-jua muon. Ase tetap ilobi-lobi ni nebata. Rosi sadukah di dokah ni. Barang ise nai pasu-pasumu. Ai do nadapotan pasu-pasu. Rosi sadukah ni dokah ni. Bapa inang nahinarga ni Tuhan tak. Gorna minggu ta sadarion ay minggu rogate martonggo berdoa nagasukun hubata idingat kita pe martonggo bapa inang bodo lupa da halani na masa martonggo pe lala do ko isa pulisihon merajalela lang mulak-mulak lang mago-mago pakon dalegan so nahado tonggo na si tong Daud mambahen contoh hubata marhite ambilan minggutta sadarion martonggo ya martarima kasih sekaligus ia maruji-ruji halanya baru orang on bahat do si partonggo tapi boy do langi hagoluhkon tonggo niai si hol sukses tapi langi horjahon tonggo niai tapi si diaran hape nokan iha persayai itonggohon ihorjahon ada action. Tapi saudara martonggo marhorja itonggohon. Bapak Pendeta Andres Mail makatahon. Berdoa itu menutup mata, mau merendahkan hati, berterima kasih, bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi buka mata, membuka hati, membuka diri,
laho mangurupi hasoman nalegan na ibagas. Butuh pangurupion. Songon edop idalankon GKPS. Ibayan haruan bolon. Kanaidokan. Ibayan haruan bolon. Ipadalan babahan sos banir sok tahun. Bahkan IGKPS. Mertonggo hubani na ibata. Tapi lang may mertonggo. Ada action. Domba jalako kita ay. Hati yang terbuka nokan. Ada kepedulian. Hubani halak nalegan. Dop ay. Ipauli rumah na jenges. Humbani hayu ares ay, artino kadida kita. Sihol niuhur ni ay lahu membangun rumah ni nebata, iyanan ni nebata, hoti perpadanan ay i Jerusalem. Ase ulang ilapo-lapo. Artini, lang maros uhur ni Daud, jengesan rumah ni, ase rumah ni nebata. Ay may kita positif ni. Kumbali sihol niuhur di Raja Daud ay. Lang maroso ia di rumah yang sangat cantik, tapi rumah ni nebata. Lang adong tempat persekutuan orang Kristen ay. Ang gusto na isa di hari do hita mertonggo. Rado suku-suku non bata. Mertonggo di sebenarnya, tapi arti di berdoa itu kurang ipahami hita. Boleh terjadi asal na tonggo-tonggo. Tapi tadi hari do hita mertonggo. Jangan berdoa ketiga sempat. Ulang mertonggo halani sopat. Tapi mertonggo HP ini sebagai halak Kristen. Tapi sebagai halak Kristen hita sempatkanlah berdoa. Pasir-sir bere mahurmu mertonggo merterima kasih bersyukur kepada Tuhan. Tapi buedo hita jolma mertonggo anggo sopat. Berarti anggo sopat, orang anggo sopat. Anggo sopat mertonggo, anggo lang sopat lang pala mertonggo. Anggo si panganon namatin gajang tonggoni, apa terjadi ay? Anggo lang namatin lang pala mertonggo. Apa terjadi tong na lah Kristen? Nah pala mertonggo ikan asin do. Tapi mertonggo ay HP ini. Namani mertonggo niya rasukan Tuhan taay. Na isopat kun hita panorang ta. Kenapa doa itu ada satu kebutuhan bata. Kebutuhan diguluh ta. Songon Daud. Setiap dalam suka dan duka. Marutol ia yang akan musuh ia. Mertonggo do ia mengadu hubani Tuhan. Tuhan Yesus. Ibagas lalah mendalani ia pilulurosa. Lepersilangkon. Papuli kondiri do iya hubon Getsemane laho mertonggo hubani naibata. Halanya peni lang perlu hita lang boy hita lupa mertonggo berkomunikasi karena doa itu adalah komunikasi pakon Tuhan ta. Naga besuk-sukun hubata atau besuk-sukun di Raja Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Artinya, lang sanggup au manjalo habujuron muai, hinda dia relek muai. Panandayon ni Raja Daud ai ilo binebata luar biasa. Dia tidak menuntut, tapi hapenokan nilai plus. Ilo binebata istimewa Raja Daud. Horipe lang sa Raja Daud saud pajongjong rumah panumbahan ai. Tapi aganu perlahoni guluhni doma sitong ilobi-lobi ni naibata. Kubata haganupan na hinarga ni Tuhan. Adong dua bagian tonggo permohonan ni Raja Daud ubay naibata. Marteo nang bilanta sa darion na perlubi maay. Ia mertonggo, dia memohon janji Tuhan. Ase tetap itu pati diteguhkan. Na sonay bagal ni tanggung jawab ni sebagai raja. Dia tidak berdaya, tidak mampu, Tuhan kuatkan. Berat duai, anggolang, Tuhan na campur tangan, ibagas guluh. Tapi namaningon Tuhan na elas tadai aydon beregogo, pasu-pasu bani si Daud. Ielek, iondoskon, ipangindo, itonggohon hubani Tuhan. Pasu-pasuham, pasaukam masura-sura muai, hubaku pakon ginop parku. Ang luhur ko lang sanggup lang mampu au ay. Tapi ipalayak, ipatalog Tuhan taay.
Napaduahon Daud memohon kepada Tuhan, memberkatinya dan keluarganya. Ase tetap setia, ilobe-lobe ni bata. Ito nga tongah ni parguluhon, hubani keturunan. Maka Tuhan melayakkan kita, asalkan kita memake 10 taon gabi puji-pujian, ilobe-lobe ni Tuhan. At ini, berkat ay, pasu-pasu ay, lang pitah bani keluarga ni Raja Daud ay bo terjadi. Tapi na pasti, ito nga tongah ni kehidupan ta. Saud duay, asal kita ibagas kesetiaan. Ang gumertonggo hita na maningo setia do hita bani tunggota. Masih, sia-sia do tunggoni ay, ang golang setia hita laho mamuji na ibata. Lang sirsir laho bersyukur, martarima kasih, ulobi na ibata. So naay do bani kondisi ta bani orang on bapa ina. Situasi bani kopi sa polusiya on. Bahat do halak na lang setia be martonggo. Tidak mencari Tuhan lagi. Dia hanya bersungut-sungut, tidak bersyukur. Gak niboi gogota. Laho podas laho mangusir sitas kondisi on. Tapi na perlu bata kesetiaan ay, berdoalah terus. Jangan sampai lengah ondoskon ubani Tuhan. Tapi marhit yang 9 taon, hal ini setia do si Daud bali na ibata. Makorjahon harus suhni na ibata. Asyadong janji na ibata bani si Daud. Pakon hubani ginok parni. Berarti parpudi ini ambilan taon. Song lagu ni sekolah minggu ay persembahan 1 juta. Setia, jujur dan taat. Ang gojupah bata ay, lang pita bata nokan berkat ay. Ipaondos Tuhan, tapi hubani generasi ta PHP ini turun temurun. Berarti ambilan on. Kita tetap bertonggo, berkomunikasi dengan Tuhan, berjujur, berterima kasih. Ipas tonggo do hita, menjalin komunikasi yang akrab pakon Tuhan ta. Halani bata haganupan bapa inang nahinargan ni Tuhan ta. Marminggu rokate mahita, berdoa, mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Jadi orang yang setia hita, marhitehon ni guluh ta. Ulang putus hubungan, lupa martonggo, berarti kita ini putus hubungan dengan Tuhan. Igambarkon doai seperti mayat berjalan. Tapi di hubat taon, songon Raja Daud, gabe contoh pokon teladan bata. Tetap bersyukur dan berterima kasih dan tetap berdoa hubani Tuhan dalam segala hal. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Bani hatamu pendosmu tonga-tonga nami, pagol pahon huban nami. Lang parutolon Tuhan malang langihan nami, gabi lang martonggo, lang martarima kasih, lang bersungut-sungut harban nami Tuhan. Tapi pada kamba na marungut-ungutin, kumbani parguluhan nami, selalu bersyukur dan berterima kasih. Ipatadakon hanami Tuhan kesetiaan nami, dopak ham, songon Raja Daud ai. Dia mampu mengenal diri onni, ilobe-lobemu sehingga Tuhan mampukan, Tuhan layakkan. Sonai mahoma namin hanami haganup nahina hargamu si minikmu na porsaya hubamu. Terima kasih ma Tuhan bani haganupan hidup ni hurmu na pinondosmu tonga-tonga nami martion ni hatamu. Agi haganupan kuryamu Tuhan. Atau tak poku Tuhan beribadah i rumah Nabi Bei. Pasu-pasuham si dia haganupan. Hadir hambas Tuhan tong-tong Tuhan. Ase ulang parutolon on, kopi 10 siya o mabekana menjauh kepada Tuhan. Tapi on madalan nami, semakin mendekatkan diri, tetap mertenger ni hurpitah kubamu. Terima kasih ma Bapa, dosa palanggaron nami tetap kamain. Asong tong hanami talup manjalo pasu-pasu na kumbamu. Jalo hamatonggo elek-elek nami, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.